चांद रात से पहले पहले ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों अहबाबों को रिश्तेदारों को पहुंचा देना। सुन के जाइएगा, चांद रात में 2 अमल आपको करने हैं, 2 नाम पढ़ने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रिस्क में बरकतें होंगी, रोजी चारों तरफ से आएगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह को ईद वाले दिन 2 काम बहुत ज्यादा पसंद है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की 2 मिनट की वीडियो देखे पहले, जो ईद वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने बंदे के 2 काम बहुत ज्यादा पसंद है जो आपको हर हाल में करने हैं। उसके बाद में जान के जाना कि चांद रात वाले दिन हमें कौन सा ऐसा अमल करना है जिससे कि हमारी परेशानियां दूर हो, हमारे गम टेंशन खत्म हो, हमारी रिस्क में बरकत हो, कर्ज से हमें छुटकारा मिले। तो वो वीडियो भी देख के जाना। इसी वीडियो के अंदर हमने आपको 2 वीडियो दिखाई हैं। आइए पहली वीडियो शुरू करते हैं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अच्छे और सच्चे पैगाम हमेशा आपको मिलते रहते हैं। चलिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर कि हमें ईद वाले दिन 2 काम कौन से करने जो अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह चाहता है। सुनिए। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा वो 2 है। 2 अमल अल्लाह को बहुत पसंद है आज के दिन। जी फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 अमल क्या है? हुजूर फरमाते हैं पहली चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई बयान करना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई, तकबीर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तकबीर बयान करना पहला अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरा अमल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 2 अमल आज के दिन अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। एक उसकी बड़ाई बयान करना, तकबीर, और दूसरे इस्तिग़फ़ार। और फरमाया कि जब अपने घरों से निकलो तो तकबीर कहते हुए निकलो। जी कितने लोग ऐसे हैं जो तकबीर पढ़ते हुए आए? ध्यान रखना, इससे पहले लोग हैं, सब अपने अपने धुन में चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि फरमाया इस तकबीर का अहमियत का अंदाजा इससे लगाओ, आने के वक्त जिस रास्ते से आए थे ईद के लिए, जाने के वक्त दूसरे रास्ते से जाओ। वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी हिकमत क्या है? एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना सुन्नत। फरमाया गया कि जब तुम एक रास्ते से तकबीर पढ़ते हुए आते हो तो उस रास्ते पर मौजूद जितने मकान, पत्थर, दरख्त हैं वो सब तुम्हारी तकबीर की गवाही देंगे। क़यामत के दिन तुम्हारी तकबीर की वो गवाही देंगे कि मौला ये हमारे सामने से तेरी बड़ाई करता हुआ गुजरा। सुभान अल्लाह। तो हो सके दूसरे रास्ते पर भी गुजरो ताकि ज्यादा से ज्यादा इन तमाम चीजों को अपनी तकबीर का गवाह बनाया जा सके। बात है, सुभान। तो इससे अंदाजा करें कि तकबीर आज के दिन बहुत अहमियत की हामिल है और इसी तकबीर की आज जरूरत भी है मुसलमानों को। इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, जब तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि उस तकबीर का आज भी बहुत सारे लोगों को इंतजार है जिस तकबीर की आवाज से ही कुफ्र के खेमों में हलचल मच जाए। क्या बात है मुफ्ती साहब। अब ये आपने वीडियो सुना, 2 मिनट का ये वीडियो मैंने आपको दिखाया। तो ईद वाले दिन आपको ये काम जरूर करना है, तकबीर पढ़ते हुए जाना, इस्तग़फ़ार करते हुए जाना मेरे अजीज, और जाना एक रास्ते से, आना दूसरे रास्ते से। उस रास्ते से भी आ सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी फजीलत हजरत ने आपको बता दी है। अब आइए जानते हैं कि ईद वाले दिन से पहले जो चांद रात होगी, कल वही जुमेरात है, कल भी चांद रात हो सकती है, जुमे की भी चांद रात हो सकती है। अगर जुमेरात में चांद दिख गया, क्योंकि इस्लामिक तारीख में 29 का भी चांद होता है, 30 का भी चांद होता है, तो भाई कोई भी अभी तक कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि ईद जुमे की बैठेगी या शनिवार की बैठेगी। कन्फर्म कोई साबित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर चांद 29 का हुआ तो ईद जो है जुमे की होगी, और चांद 30 का हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 रोजे होंगे, जुमे का भी रोजा होगा और जुमा अलविदा भी होगा, और फिर शनिवार की ईद पक्की होगी। बहरहाल आप सुन लीजिए, आपको कौन से अमल करने, कौन कौन से नाम पढ़ने हैं, क्या क्या करना है, ये आपको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि हर घर में आज परेशानियां दौड़ रही है मेरे अजीज, नमाजों से हम दूर हो चुके हैं। आइए हजरत को सुनते हैं इन्होंने क्या बताया है। क्या आप जानते हैं ईद की रात वो मुबारक रात है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। जी अगर आपकी रोजी में तंगी है, शादी में रुकावट आ रही है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कारोबार में आपको नुकसान होता चला जा रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जो बुजुर्गाने दीन से साबित है। चांद रात की फजीलत। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ईद उल फितर की रात को लैलतुल जायजा यानी इनाम वाली रात कहा जाता है। बेशक हदीस शरीफ है, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईदैन की रातों में सवाब की नीयत से क़याम करे, उसका दिल उस दिन भी जिंदा रहेगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। इब्ने माजा के अंदर हदीस पाक मौजूद है। सुभान अल्लाह। एक और रिवायत में है
کہ عید کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اور انعام عطا فرماتا ہے، جیسے کہ شعب الایمان کے اندر یہ موجود ہے۔ چاند رات کا خاص وظیفہ کیا ہے؟ اب بڑے دھیان سے آپ سنیے گا۔ اب وہ وظیفہ سن لیں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، چاند نظر آنے کے بعد آپ وضو کر لیں، عشاء کی نماز جب آپ ادا کریں تو تنہائی میں بیٹھ جائیں اور دل میں یقین رکھیں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ وظیفہ یہ ہے رزق میں کاروبار کے لیے، یعنی رزق اور کاروبار کے لیے وظیفہ ہے کہ آپ آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہوگا یا رزاق یا فتاح۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اسماء الحسنہ اس کو کہا گیا ہے اور تفسیر قرطبی کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں برکتیں ہوں گی، اور اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے نا تو قرض سے بھی نجات مل جائے گی۔ دوسرا وظیفہ شادی کے لیے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ دھیان سے سنیں۔ 11 مرتبہ آپ کو پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا لطیفو یا ودودو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اسماء محبت اور آسانی کے لیے بہت مؤثر عمل ہے، وظیفہ ہے، جسے کہ روح البیان، تفسیر روح البیان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کے کرنے سے، وظیفہ کرنے سے جلدی شادی ہوگی اور جو رکاوٹ آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور رشتے آپ کے اچھے ہوں گے، اچھے رشتے آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے بیماری کے لیے، گھر میں آپ کی بیماری ہے، جانے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو 7 مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، 7 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر 21 مرتبہ آپ کو یا شافی پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے جسمانی بیماری دور ہو جائے گی اس کے پڑھنے سے، اور ذہنی سکون اس سے حاصل ہوگا، روحانی اس سے شفا ملے گی۔ اور چوتھا وظیفہ آپ ذرا سن لیں، ہر مشکل کے لیے، اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں چل رہے ہیں تو 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی گئی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو پھر ہر مشکل اس عمل کو کرنے سے آسان ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بند دروازے روزی کے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص دعا آپ ضرور مانگیے گا، آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا اس طریقے سے کرنا ہے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میری بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ پاک میرے لیے آسانی کے دروازے کھول دے، آمین۔ اب یہاں پر ایک ضروری بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھیے گا، وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، حلال کمائی اختیار کریں اور گناہوں سے آپ کو ہمیشہ بچنا ہوگا، نماز کی پابندی لازمی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو پھر چاند رات کو یہ وظیفہ آپ ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت چمک جائے تو چاند رات والی رات میں اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور کریں۔ بالکل، کتنے لوگ ایسے ہیں آپ میں سے جو کریں گے؟ یا تو کل چاند رات ہو جائے گی جمعرات میں، نہیں تو جمعے کے دن تو کنفرم چاند رات